تتہِ چھِ بٔڑ مٲنٛپی ییٚلہِ تٔمِس دَپہِ مٲنٛپی سُہ دَپٮ۪س مےٚ چھِ عملہٕ 10 پَرٕ دِ سُہ ییٚلہِ عملہٕ 10 نی یہِ پھسیو نا خۄدایا رحم ابو حنیفاہس نِش آو اکھ شاگرد دوٚپُن حضرت لُکھ چھِ کران چٲنۍ غٲبت ابو حنیفاہن کوٚر الحمدُللہ حضرت ژےٚ گژھی شرارت کھٔژ ژےٚ گژھِ پَتہٕ الحمدُللہ دوٚپُن تۄہہِ چھُو نا بوٗزمُت یُس کٲنٛسہِ ہٕنٛز غٲبت کران سُہ چھُ پننہِ عملہٕ کَس کران حوالہٕ بہٕ چھُس بیکار نفرا تِم چھِم عملہٕ دِوان مُفتس منٛز تۄہہِ کیٛاہ یِم چھِ اٮ۪کاونٹس منٛز واتان تۄہہِ کیٛاہ حسد چھُوا میون الحمدُللہ بہٕ چھُس بیکار بِہِتھ لُکھ دِوان عملہٕ کٕہٕنٛزٕ نٮ۪مازِ گُزار یِوان نٮ۪ماز پرنہِ یِم بے نٮ۪ماز چھِنا تِمن اوس پنُن گۄناہ الگ نٮ۪مازِ گُزار ٲے کوٚرُکھ ییٚتٮ۪ن غٲبتہٕ پہرا 10 مِنٹن عملہٕ پرنہِ تُجکھ دِژکھ کٕمن بے نٮ۪مازٮ۪ن تِم گژھن جنتس ژٕ پھسیووُکھ یہِ اوس برونٛٹھ حظ یِمن سانٮ۪ن خاتوٗنن یہِ غٲبت عادت آز کران مرد زیادٕ اللہ تعالیٰ دِ نجات بہرحال امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ أمِس نِش آیہِ خاتوٗن اکھ مستہٕ پرژھنہِ کیٛاہ آیہِ پرژھنہِ تۄہہِ ما کھٔژوٕ نِندٕر پٔرِو اکہِ لٹہِ لا اِلہَ اِلَّا اللہ بالکل نہٕ نِندٕر کِہیٖنۍ چلو ٹھیٖک چھُ یہ خاتون حظ آئی برقع دِتھ أمۍ وٕچھ اَتہِ شاگردن ہٕنٛز تعداد کثرت سان دوٚپُن وۄنۍ کِتھ کٲٹھۍ پرٛژھ بہٕ مسلہٕ یہِ گٔے گرٕ کیٛاہ گٔے أمۍ حظ اوٚن ژوٗنٛٹھ اکھ تہٕ شرٛاپٕچ اَتہِ ٲسۍ نا مرد واریاہ یہِ حظ گٔے دروازس پٮ۪ٹھ کھڑا کیٛاہ گٔے کھڑا ابو حنیفہ چھُنہ ییٚمہِ اَندٕ پرناوان درس دروازس کُن چھنہ نظرٕے یہِ حظ آیہِ خاتون دروازٕ تل أمۍ تُل ژوٗنٛٹھ تھووُن یِتھ کٲٹھۍ ژوٗنٛٹھِس کیُتھ رنٛگ آسان ہے تۄہہِ چھا ذہن ییٚتہِ تُہۍ وٕچھِو باقٕے یُکُن ہووُن یِتھ کٲٹھۍ ابو حنیفہ کوٚر سرِ مُبارکہٕ سۭتۍ یعنی نہ أمۍ خاتون سمجھ أمۍ حظ تُل شرٛاپٕچ کٔرِنۍ ژوٗنٛٹھِس 2 کھانٛٹ أنٛدرٕ کیُتھ رنٛگ ژوٗنٛٹھِس أمۍ اوس سفید رنٛگ یِتھ کٲٹھۍ ابو حنیفہن فرموس چھا ٹھیٖک تٔمۍ خاتون دیُت 1 کھانٛٹ ژوٗنٛٹھیُک أکِس شاگردن دِ ابو حنیفہس اکھ کھیوٚن پانس تہٕ درٛاے شاگرد گٔے حٲران دوٚپنس حضرت اَسہِ نَے سمجھوٕے دوٚپنکھ یہِ خاتون آیہِ گۄڈنٮ۪تھ أمۍ وٕچھ ییٚتہِ غلبہٕ یہِ گٔے گرٕ أمۍ اوٚن ژوٗنٛٹھ کیٛاہ اوٚن دوٚپنکھ أمۍ ہوو مےٚ یِتھ کٲٹھۍ ژوٗنٛٹھ مےٚ دوٚپُس نہ دوٚپٮ۪س حضرت اَسہِ نَے سمجھوٕے ژےٚ کیٛاہ ووٚنتھس نہ أمۍ کیٛاہ ہوو دوٚپنکھ اصل چھُ یہِ خاتون بِچٲر آز ماہوٲری پیٖرڈس منٛز چھنہ ماجہِ بیٚنہِ بٮ۪مار آسان رٮ۪تہٕ پتہٕ أمِس چھُ یِوان آز وۄزُل خوٗن کیُتھ چھُس یِوان أمۍ ہوو ژوٗنٛٹھ یہِ ٲس دپان ییٚلہِ مےٚ وۄزُل خوٗن ییہِ بہٕ گٔے سا پاک بہٕ ہٮ۪کا نٮ۪ماز مےٚ دوٚپُس نہ أمۍ کوٚر أتھۍ ژوٗنٛٹھِس کھانٛٹ ژوٗنٛٹھ کیُتھ أنٛدرٕ آسان أمۍ ہوو سفید دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ سفید خوٗن یی بہٕ گژھا پاک مےٚ دوٚپُس أمۍ پرٛژھ اِشارن منٛز مسلہٕ مےٚ دیُت اِشارن منٛز جواب اللہ تٔمۍ خاتون سوٗز 1 کھانٛٹ ابو حنیفہس تٔمۍ کھیوٚو 1 کھانٛٹ 1 کھانٛٹ کھیوٚو أمۍ دوٚپنکھ اللہ اللہ خٲر صلح نہ تۄہہِ چھا ذہن ییٚتی وۄنۍ یِمن خاتوٗنن کیُتھ مِزاج اوس اللہ جُنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ تٔمِس آو پرٛژھنہٕ حضرت ژےٚ کتہِ چھُتھ زندگی ہُنٛد بہتریٖن سبق پوٚرمُت فرموُکھ اے خاتون ہیٚچھنووُم خۄداے سُنٛد محبت کیٛاہ ہیٚچھنونیم دٔپِس خۄداے سُنٛد محبت کتہِ چھُتھ ہیٚچھمُت دوٚپنکھ اے خاتون سے پتہٕ بروزنووُن مسلہٕ دوٚپنکھ مےٚ نِش آیہِ خاتون اکھ برقعہٕ دِتھ حظ جُنید بغدادیس نِش تٔمۍ حظ کٔڑ قلم تہٕ کاپی کیٛاہ کٔڑ قلم تہٕ کاپی دوٚپنس حضرت یہِ گوٚو قلم یہِ گٔے کاپی یتھ پٮ۪ٹھ دِ مےٚ لیکھِتھ دوٚیِم نِکاح چھُ ناجٲیز جُنید بغدادیو فرموس میٲنۍ کوٗری قرآنن ووٚن 4 نِکاح کٔرِو اگر عدل ہیٚکِو ییٚلہِ نہٕ انصاف عدل کٔرِو تیٚلہِ رٕکھزیو کتٮ۪ن بہٕ کِتھ کٲٹھۍ دٔپ سُہ چھُ ناجٲیز قرآننٕے ووٚن کٔژ چھُ جٲیز تٔمۍ خاتون دوٚپُس حضرت مےٚ تہِ چھُنہ یِہوے قرآن بٕتھِ یِوان نتہٕ تُلہٕ ہا بہٕ پردٕ تھوٚد کیٛاہ تُلہٕ ہا ژٕ دِیاکھ ییٚتہِ تہِ فتوا لیکھِتھ دوٚیِم نِکاح چھُ ناجٲیز جُنید بغدادین فرموس کیٛازِ دوٚپنس ژٕ ییٚلہِ میون حُسن تہٕ جمال وٕچھکھ نا بہٕ کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھس ژٕ گژھکھ فتوا لیکھنس پٮ۪ٹھ مجبوٗر ییٚمِس مردس ییٖژ خوٗبصوٗرت زٔنۍ آسہِ سُہ گژھِ نہٕ بیٚیِس زنہِ ہُنٛد سونٛچُن تہٕ تٔمِس گژھِ نہٕ خیال تہٕ یُن میون حُسن وٕچھتھ دِکھ ژٕ ییٚتھٕے لیکھِتھ میٲنِس خانٛدارس چھُ دوٚیِم نِکاح ناجٲیز تیٖژ چھس بہٕ اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ بنٲومٕژ
वस तो द्राय शरारत होत ना सारी ये द्राय जुनैद बगदादी फरमो शागिर्दो या द्राय शरारत होत मगर मुझे अल्लाह की मोहब्बत सिखा के गई। फरमास हजरत कैसे? फरमोक अल्लाह तालन अमिस तूत हुस्न तो जमाल दितमुत, अमिस तूत पन्निस हुस्नस पे तकब्बुर, यह दपन यमिस खानदारस यूत यीच हसीन खातून सह गछ दमिस सुन ख्याल तानुन। मे सोच अथि खुदाया यह बनोमुत चे पान कूत खूबसूरत आशक और येल दिलस मज चवराय कंस मोहब्बत कर चे कत गि बर्दाश्त न जहन ये अल्लाह अमी शायर वन खुदाया इलाही वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, इलाही वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दाइमी रहमत की जिस पे तेरी नजर हो। पचुस वन खुदाया इलाही वो दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो उसका, इलाही वो दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो उसका, महशर का भी अगर शोर हो तो भी उसे खबर न हो। अगर कयामतुक तो शोर